салом алейкум дӯстони азиз. мо дар саргаҳи дарёи элоқ қарор дорем, яъне ноҳияи файзобод, ва имрӯз дар барнома барои шумо дум-кабоб омода мекунем. бо мо бошед. дӯстони азиз, баъд аз оне ки мо ҳамаи маҳсулотҳоро дохили дег андохтем, мо дегро рӯи оташ мемонем.
دوستان عزیز، بعد از 10 دقیقه که دیگی ما بالای آتش بود، ما حتما اون رو باید کمی آب ایلوه کنیم، چون که گوشت ملایمتر و بولازتر پزد و بعد از آب رو ایلوه کردن حتما باید خوراک ما 1 ساعت دم گیرد. واو. دوستان عزیز، بعد از انتظاری های طولانی دوم کباب ما آماده شد. سیاحت کردن را فراموش نکنید.